Ayan yung name. Guys, sino pa dyan? Dalian nyo na, mag-start na ako. Ilang minutes na lang. Yes, idol. Guys, last one na lang. Ito yung name ko. Isa na lang kulang. Ayan name. Sophie956. Idol, isa na lang talaga. Then mag-start na ako. Last one na lang. Ayan name. Sophie956. Guys, isa na lang. Wala nang kukuha ng isa. Mag-end na ako ha. Dali. Sige, send resibo lang. Idol, last one na lang talaga, idol. Bilisan nyo na. Para makastart na tayo. Yes po, Lodi. Ako po yung may blue check. Wait. Sophie956. Idol, kuhanin nyo na isa. Yes po, last one na lang. Ayan, ilang minutes na lang guys. Okay na guys, mag-end na ako kung wala na. Kasi anong oras na, sayang yung iba. Hindi maka-join, pasali. I-message nyo na lang ako sa Teleloads kung hahabol po talaga kayo ah. Okay. Ayan, idol, pa-follow, pa-pindot ng bell. Ayan yung tele ko. Kuhanin nyo na yung isa, mag-start na ako. Kaya nga, isa na lang.